वेलकम बैक। यौम आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान की सकाफत की बात की जाए तो सकाफत और विरसा सिर्फ हमारे फेस्टिवल्स जो हैं और रस्म व रिवाज या रंगों से भरपूर तकरीबात तक महदूद नहीं है, बल्कि ये हमारी पहचान, सोच और उस नज़रिए का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान बना है। और बरसग़ीर में मुसलमान एक अलग कौम थे क्योंकि उनका रहन सहन, ज़बान, खाना, लिबास, इबादत के तरीक़े और फ़नून हिंदुओं से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। यही वो वाज़ेह फ़र्क है जो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद बना, जिसके मुताबिक मुसलमान हिंदू दो अलग कौमें हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी बार बार वाज़ेह किया कि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि इनकी ज़िंदगी के उसूल, तारीख़, तहज़ीब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसी नज़रिए पर पाकिस्तान का क़याम अमल में आया और पाकिस्तान सिर्फ एक नया मुल्क नहीं था बल्कि एक ऐसा मुल्क था जिसके मकसद इस्लामी उसूलों पर एक अच्छा और इंसाफ पर मबनी माशरा कायम करना था। और आज पाकिस्तान की सकाफत मुख्तलिफ इलाकों की रिवायात और इस्लाम के पुराने जो विरसा है उसका एक खूबसूरत मिलाप है। बिल्कुल ऐसा ही है और बड़ा खूबसूरत आज का टॉपिक है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान सब अपनी अलग पहचान रखते हैं और सब मिलकर पाकिस्तान की खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। हमारा ये सकाफती खजाना सिर्फ माजी का हिस्सा नहीं बल्कि हमें आज और मुस्तकबिल में भी ये कौम बनाए रखने का जरिया है। इसलिए इस विरसे को संभालना और नई नस्ल तक यानी कि जो जेनजी है उस तक पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे जिसके लिए हमारे साथ बड़े काबिल, बड़े इंटेलेक्चुअल, वेल ग्रूम्ड, वेल स्टेबल गेस्ट मौजूद हैं जिनका ताल्लुक है NIHCR से, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिसर्च है। एक पाकिस्तान का जो है वो लीडिंग पब्लिक सेक्टर है, थिंक टैंक ऑफ पाकिस्तान भी है। इसके डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साजिद अवान साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका माइक म्यूट है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। वालेकुम सलाम। जी, आप बिल्कुल सही आवाज़ आ गई है। अच्छा साजिद साहब, बताइए कि पाकिस्तान की सकाफत की सबसे पहले अहमियत क्या है, ये बताइए। जी, एक तो आपके चैनल की वसात से मैं ये कहूँ कि ये बहुत अहम पहलू है जो हमने 14 अगस्त या अगस्त के महीने की नशरियात में हम तारीख के तरफ तो जाते हैं लेकिन सकाफत, तहजीब, तमद्दुन ये चीज़ें अक्सर ओवरलुक्ड होती हैं। बात ये है कि पाकिस्तान असल में निकला ही सकाफत की कोख से और पाकिस्तान का वजूद असल में है ही इसकी सकाफत से, इसकी सकाफत की कदामत से। और जो आप कह रहे हैं कि इसकी सकाफत की अहमियत क्या है, तो लेट मी से कि इसकी सबसे बड़ी अहमियत इसकी कदामत है। यानी ये उस दुनिया की कदीम तरीन तहजीब, ये पाकिस्तान के इलाके जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, पूरी दुनिया से पढ़ती है और कहती है वो ये है। देखिए, बेबीलोनिया तब इतना मैच्योर नहीं था जितना इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। अच्छा, टिग्रिस, यूफ्रेट्स, ये दजला और फरात की तहजीबें जो हैं ये इसके बाद की, या कुछ मुहक्किकीन इसकी कंटेम्परेरी कहते हैं। लेकिन मैं ये अर्ज करूँ कि कदीम तरीन सिविलाइज्ड लाइफ के कहीं दुनिया में हमें साइन मिलते हैं जहाँ पे सीवरेज थी, जहाँ पे इल्म था, जहाँ पे तहजीब थी, जहाँ पे तमद्दुन था, तो वो ये ज़मीन है। दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पे कायम की गई तक्षशिला के नाम से, जिसे आज हम टेक्सला कहते हैं। इसी तरह से दुनिया के पास जुबान का शऊर नहीं था। आवाजें तो थी, सऊदी असरात तो थे, लेकिन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं था। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पहली दफा यहाँ के एक बशिंदे ने, उसी तक्षशिला यूनिवर्सिटी के एक उस्ताद पानीनी ने ये जुबान में ग्रामर का शऊर दिया, जहाँ से ये सिंटेक्स और सिमेंटेक्स बने। यानी ये दुनिया की कदीम तरीन तहजीब होने के बावजूद हम इसकी अहमियत से अभी भी बेखबर हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा ये भी जानना चाहूँगा, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सूबे हैं, हर सूबे का अपना एक रंग है, अपनी एक पहचान है, अपनी एक सकाफत है। तो मुख्तलिफ सूबों की सकाफत में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है और कौन सी ऐसी चीज़ें जो इन सब सकाफतों को आपस में भी जुड़े हुए हैं? जी, बहुत ही खूबसूरत सवाल है बिलाल साहब। बात यह है कि सकाफत जैसे कि लफ्ज निकला है कल्टीवेशन से, यानी व्हाट इज योर लाइफस्टाइल। यानी जो गंदम उगाने वाले माशरे हैं उनका मिजाज थोड़ा मुख्तलिफ होता है, जो तजारत वाले हैं वो और हैं, जो फिशरीज वाले और हैं, जो चावल उगाने वाले और हैं। यानी आपका लाइफस्टाइल जो है वो टोटल में उसकी रिफाइंड, द मोस्ट रिफाइंड फॉर्म जो है वो उसकी सकाफत कहलाती है। तो पाकिस्तान चूंकि दुनिया के चंद ऐसे ममालिक में से है जिसमें
बुलंद तरीन पहाड़ भी मौजूद हैं, वसी तरीन मैदान भी मौजूद हैं, समंदर भी मौजूद हैं, जहाँ पे आपको जंगलात नजर आते हैं, जहाँ पे आपको वादियां नजर आती हैं। तो ये जो हमारी नेचुरल टेरेन का फर्क है, वो ही सिर्फ हमारे मुख्तलिफ सूबों की सकाफत में जो थोड़ी वैरायटी है। और ये वैरायटी बिलाल साहब मैं अर्ज करूँ कि ये पाकिस्तान की खूबसूरती है। यानी मोनोटनी जो होती है ना, वो तो एक सॉर्ट ऑफ अगलीनेस हो जाती है। यानी आप सारे दुनिया को एक शक्ल का बना दें तो दुनिया खूबसूरत नहीं रहेगी। दुनिया खूबसूरत इसलिए है कि मालिक कायनात ने उसमें एक वैरायटी रखी है, और पाकिस्तान इस वैरायटी में बहुत रिच है। और जहाँ है कि इनमें मुश्तरक चीजें क्या है, देखें जी, पहली बात तो मुश्तरक ये कि हमारी जुबान है। यानी उर्दू एक लिंगुआ फ्रैंका के तौर पे पूरे पाकिस्तान के लोगों में बोली, समझी और पसंद की जाती है। इस पे जो नकाद हैं उनकी बेईमानी बहस मुबाहिसे से निकल के अगर हम सोचें तो उसको बिलाशुबा, यानी ये एक हिसाब से तो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक अजीम जुबान थी। हिंदुओं ने सिर्फ ये किया कि इसी जुबान को जब उन्होंने गुरमुखी में लिखना शुरू किया तो वो हिंदी हो गई। इसी को जब हम शाहमुखी में लिखते हैं तो हम उर्दू कहते हैं। और हमें इस पर फख्र होना चाहिए कि ये जुबान मुसलमानों ने जब इस इलाके में आए तो उन लोगों ने ये जुबान मुतारफ करवाई, क्योंकि उर्दू बजाते खुद तुर्की जुबान का लफ्ज है। और जब ये तुर्कों की मुगलों की हुकूमत थी तब ये एक मुख्तलिफ लोगों के मिलने से जो जुबान इमर्ज हुई उसका नाम उन्होंने लश्करी या उर्दू जुबान रखा। और ये ही पाकिस्तान की बुनियाद की असास है। जी, लेकिन ये कि पाकिस्तान में और भी दीगर सूबों के ज़बानें बोली जाती हैं, जिसमें पश्तो, पंजाबी, सराइकी, बलोची और जो है सिंधी, ये सब जो है इम्तिजाज जो है मुख्तलिफ ज़बानों का, उसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ता है? देखिए, ये सारी जुबानें एक तो कॉमनैलिटी इनमें यही है कि ये सारी अरबी रस्म व ख़त में लिखी जाती हैं और ये शाहमुखी में लिखी जाती हैं। ठीक है जी। अब भी बाकी जुबानों को आप जब देखेंगे, हिंदुस्तान की जुबानों को, तो वो सारी की सारी, यानी पंजाबी भी वो गुरमुखी में लिखी जाएगी तो वो वाली पंजाबी बन जाएगी। अदरवाइज पंजाबी, सिंधी, बलोची, कश्मीरी, सराइकी, ये सारी जुबानें जो हैं, पश्तो, ये हमारे विरसे की ताकत है। और इसमें अगर आप इसका लिसानी तज्जिया करें हर जुबान का, तो उसमें ज्यादातर अल्फाज जो है वो आपको उर्दू के मिलेंगे। एक और दूसरा, उनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो सारा, तो उसकी बेस जो है ना वो उर्दू है। यानी फेल, उसके वर्ड, उसके जो एडजेक्टिव्स हैं वो सारे इस तरह से बनते हैं जैसे उर्दू जुबान के बनते हैं। लिहाजा उर्दू जुबान का इन सारी जुबानों पे भी एक छाप है और इन सारी जुबानों का असर उर्दू पे भी है। यानी ये वन वे प्रोसेस तो हो नहीं सकता। सकाफत जो होती है ना, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ अकल्चरेशन। व्हेन टू कल्चर्स कम अक्रॉस, तो वो दोनों या तीनों या चारों या पांचों या आठों जितने भी छोटे छोटे कल्चर और तहजीबें होंगी वो एक दूसरे का असर लेती रहेंगी। और ये सारी जो पाकिस्तान की इलाकाई जुबानें हैं उनकी एक बुनियाद है जो मिलके उर्दू बनती है। और इसी तरह से उर्दू के असरात उन सारी जुबानों में हमें अच्छे खासे नजर आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की सकाफत की तो हम बात कर रहे हैं, ज़रा इसको दो टुकड़ों में सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा और फिर मुझे आई एम श्योर कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सवाल का जवाब भी डिलीवर होगा और लोगों को भी समझने का मौका मिलेगा। जो पाकिस्तान की इस वक्त सकाफत है, और ख़ास तौर पर हम उर्दू की अगर बात करें, स्पेसिफिकली उर्दू की चाशनी की बात करें ना, तो उर्दू बोलने वालों की भी एक सकाफत है। इसको जदीद दौर में किन मुश्किलात का सामना है? जी बिलाल साहब, मैं इसे बड़ा ही गहरा सवाल आपने किया है, तो इसमें थोड़ा सा मैं तफसीली रोशनी डालना चाहूंगा। मुख्तसर से वक्त में पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए कि पाकिस्तान की तहजीब, ये जो है, मैं जो अर्ज कर रहा था कि तहजीबी विरसा इतना कदीम है, ये कदामत हमारी स्ट्रेंथ है। यानी ये वो इलाका है जहाँ पे दुनिया के 5 बड़े मज़ाहिब बने और उभरे। जब मैं 5 मज़हब की बात करता हूँ तो आप ये मत समझें कि मैं इस्लाम के मद्दे मुकाबिल कोई मज़हब की बात कर रहा हूँ। जैसे ईसाइयत और यहूदियत भी इस्लाम की कदीम शक्लें हैं। मैं जिन मज़ाहिब की बात कर रहा हूँ, हिंदुइज्म, खुद मत और ये
یہاں کا سکھزم، یہ اسلامی تعلیمات سے ہی نکلی ہوئی مختلف چیزیں ہیں. یعنی آپ یہ کالکی اوتار جب ان کے پنڈت کی آئی ہے کتاب، تو اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری نبی آئیں گی اور وہ ان کی بیٹی کا نام فاطمہ ہوگا، ان کے داماد کا نام علی ہوگا، وہ ہندوستان کی زمین پہ آئیں گے اور وہ عرب کی زمین پہ آئیں گے، عرب کی خشک علاقے میں آئیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہندوازم اور بدھ مت بھی اصل میں اسلام کی قدیم شکلوں میں سے ایک ہے. ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ وہ جو ایک پروپیگنڈا آج مودی نے یہ کیا ہوا نا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے اور یہاں سے ہمیں باقی کمیونٹیز کو یا کنورٹ کرنا چاہیے ہندوازم میں سختی سے، زبردستی سے، ظلم سے، یا پھر انہیں یہاں سے نکال دینا چاہیے. اصل میں ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ رامائن یہاں پہ لکھی گئی، مہا بھارت یہاں پہ لکھی گئی. اس مذہب کا جس کا تم پرچار کر رہے ہو، اس کے اصل میں تو وارث ہم ہیں. یہ بنیادی تعلیمات اگر اسلام کی دیکھی جائیں تو وہ ساری اس مذہب کی بیس لائن پہ ہیں. اس کی بگڑی ہوئی شکل کو وہ ہندوازم کہہ کے اسے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا، جیسے میں نے عرض کیا کہ اردو اتنی وسیع زبان ہے کہ ہم پتہ نہیں کیوں ہم اپولوجیٹک ہوتے ہوئے اس میں اس کے ورثے کو اجاگر دنیا میں نہیں کر سکے. یہ دنیا کی بڑی زبانوں میں سے بولی جانے والی زبان ہے. میں یہ عرض کروں کہ پوری دنیا میں ہندی مووی جو دیکھی جاتی ہے نا جی، وہ بیسیکلی اردو میں وہ بنائی جاتی ہے. اس کو صرف میں جیسے عرض کر رہا ہوں گرمکھی میں لکھ دیں تو وہ ہندی ہو جاتی ہے. ادروائز ہندی سٹرکچر نہیں ہے. سنسکرت کا سٹرکچر اور ہے، اردو کا سٹرکچر اور ہے. بالکل ایسے ہی ہے. صرف سنسکرت کے لفظ اردو میں ڈال کے اس سے وہ ہندی نہیں بن جاتی. اور اسی طرح سے ہمیں تھوڑا سا جیسے کہ اب یہ اس کیا ہے بنال المرصوص اور اس موجودہ جنگ کے بعد پاکستان تھوڑا سا اس اپولوجیٹک کلچر سے نکلا ہے نا. ثقافتی طور پہ بھی ہمیں اس چیز کو اون کرتے ہوئے یہ بتانا چاہیے کہ بھائی جس سے تم قدیم ترین تہذیب کہہ رہے ہو اس کے وارث تو ہم ہیں پاکستان کے لوگ، اور جس مذہب کے تم پرچارن ہو وہ مذہب اصل میں اس مذہب کے وارث بھی ہم ہیں. اور یہ مذہب اس علاقے میں تیار ہوا تھا اور اسی میں اس کی تعلیمات ڈاکیومنٹ کی گئی، اور یہ اصل میں اسلام کی قدیم شکل ہے. اور تیسرا یہ کہ اگر ہم اس اپولوجیٹک اور اس جو دفاعی ہمارا رویہ ہے اس سے نکل کے ذرا ہم دیکھیں تو سارے اس علاقے پہ یعنی پورے ہندوستان پہ زبان کی شکل میں تو یہ چھاپ ہے ہی، افکار کی شکل میں وہ فکر جو یہاں پہ ڈیولپ ہوا تھا اس علاقے میں وہ آج ہندوستان میں سارا چھایا ہوا ہے. اور دوسرا یہ جو فکر مودی لے کے آیا ہے نا، اسے ہندوتوا کی جو زبان یہ بولتا ہے، بلکہ اب تو وہ مودتوا ہو گئی ہے، وہ اصل میں ہندوازم کی بنیادی تعلیمات سے اتنا مختلف ہے، اتنا اس کے متضاد ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے اٹھا کے اپنے مذہب کی شکل بگاڑ کے ایسی بنا دی جیسا کہ ہندوازم تھا نہیں. اور ہمیں اس بات کو پاکستانی انٹلیکچوئل کو، پاکستانی گورنمنٹ کو، پاکستانی جو اینالسٹ ہیں، پاکستانی میڈیا ہے، اس کو اس کا اتنا پرچار کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی صاحب اصل میں یہ ہے ریجن جس نے ہمیشہ اس ریجن پہ فکری طور پہ، نظریاتی طور پہ، اخلاقی طور پہ، روایتی طور پہ اس علاقے پہ کیا ہے اور آج بھی یہ کر رہا ہے. صرف اس کی تعلیمات کو بگاڑ کے اتنا والا وہ فلسفہ نہیں پورے ریجن میں تھوپا جا سکتا. صحیح. اچھا، دو قومی نظریے کے تناظر میں بتائیے گا کہ پاکستان کی ثقافت ہی کیا پھر بنیاد بنی جس کی وجہ سے پاکستان معرض وجود میں آیا؟ جی بالکل. میڈم پیشی بات یہ ہے کہ میں 1944 میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے ایک خطاب فرمایا تھا علی گڑھ یونیورسٹی سے. ہم ایک تو بات یہ ہے کہ اپنی چیزوں کو ذرا بڑا محدود سا یا مختصر سا لیتے ہیں. قائد نے یہ فرمایا تھا کہ جی ہندوستان دراصل اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس دن پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. وہ جو مسلمان ہوا تھا اس نے ایک الگ تہذیب کی بنیاد ڈالی تھی. یعنی اب وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرے گا، اب وہ اپنے مردوں کو جلائے گا نہیں، اب وہ بیوہ کو ستی نہیں کرے گا، اب وہ ایک خدا کے آگے سربسجود ہوگا. یہ ساری باتیں اصل میں
ایک الگ تہذیبی دھارے کی بنیاد تھی، اور وہی الگ تہذیبی دھارا دیکھیں ہندوستان کا کلچر چونکہ اتنا وہ سارٹ آف پلورلسٹک اور ایملگمیٹنگ تھا کہ جو بھی کلچر یہاں پہ آیا اس میں مرج، اس میں ضم ہوتا گیا. صرف یہ مسلم تہذیب تھی، مسلم تمدن ہے، جو مسلم زبان ہے جس نے اپنا جداگانہ تشخص بنیاد قائم رکھا، اور اسی وہی جداگانہ تشخص جو ہے وہ ایک الگ مملکت کی، ایک الگ ریاست کی بنیاد بنی. کیونکہ یہ جب پہلی اور دوسری عالمی جنگ، اگر ہم اس کا تفصیلی جائزہ لیں تو بات یہ ہے کہ جب یہ جو ہے جسے نیشن سٹیٹس کہتے ہیں، یعنی ریاستی قومی ریاستیں جب بننی شروع ہوئی تو اس میں یہی تھا کہ ہمیں بڑی بڑی امپائرز کو حق نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا محکوم بنا لیں، جیسے امپیریل ہوتا تھا، جیسے کولونیلزم میں ہوتا تھا. یعنی ہر وہ قوم جس کی اپنی الگ زبان، تہذیب، تمدن، تاریخ ہے، اسے الگ آزاد قوم ہونے کی ضرورت ہے. اور اس وقت کے اس قومی نظریے کو اون کرتے ہوئے سید احمد خان اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے اس نظریے کو اپناتے ہوئے یہ کہا کہ جی دنیا کی قوم کی کسی بھی تاریخ کے مطابق مسلمان ایک قوم کے اسٹیٹس کو کوالیفائی کرتے ہیں، لہٰذا وہ ایک الگ قوم ہے، ان کا ایک الگ زبان ہے، ان کی الگ تہذیب ہے، ان کا الگ تمدن ہے، اور لہٰذا ان کے لیے ایک الگ آزاد اور خود مختار ملک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ذرا آپ نے ابھی علامہ اقبال کا تذکرہ کیا، بہت سارے اور لوگوں کا نام لیا، ذرا اس چیز کو بھی، لٹریچر کو بھی ذرا شامل کیجئے گا کہ کیا جو ہمارے ثقافتی رنگ تھے، تو کیا جو آباء و اجداد تھے ہمارے، انہوں نے لٹریچر کے اندر بھی، پوئٹری کے اندر بھی اس ثقافتی رنگ کو ڈھالنے کی کوشش کی تھی جس کی بنیاد پر ایک پوری تحریک کا آغاز ہوا؟ Is that true؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اس وقت کی جو بڑی بڑی ادبی تحریکیں تھیں نا، یعنی ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی، ادب برائے زندگی کے پرچارن ہی وہ مسلم سیپریٹسٹ تھے، مسلم نیشنلسٹ تھے، جن کا یہ خیال تھا کہ اصل میں ادب ایک فن کے طور پہ تو ٹھیک ہے، لیکن ادب ایک زندگی کے طور پہ بھی ایک مکمل نظریہ ہے. اور اس سے پہلے مطلب ہے کہ کمیونسٹ ورلڈ اسے یوز کر رہی تھی ادب کو اپنے نظریات کے پرچار کے لیے. اور اس وقت جو پاکستان کے سپورٹر عجیب تھے اور جو علماء تھے، انہوں نے علم، فن، ادب اور شاعری، نثر اور اس کو ایک انوکھا رنگ دیا. وہ انوکھا رنگ کو سید احمد خان کی تحریر میں نظر آتا ہے، وہ آپ کو شبلی نعمانی کی تحریر میں نظر آتا ہے، وہ آپ کو اقبال کی تحریر میں نظر آتا ہے، اور وہ ایک بالکل الگ اسلوب بن گیا. یعنی اس الگ اسلوب کو آج آپ بالکل نکھار کے الگ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ پاکستانی جو دبستان ہے وہ اس کی بنیاد بنا، جو پاکستان بننے کے بعد بھی جاری و ساری. اچھا، پاکستان کے وہ کون سے ثقافتی میلے یا تقریبات ہیں جن کی عالمی سطح پر بھی پذیرائی ہوتی ہے یا ریکگنائز کیا جاتا ہے؟ اب بھی کیا اس طرح سے کلچرل ایونٹس ہوتے ہیں؟ بالکل. ارے واہ، بات یہ ہے کہ میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان کا کون سا ایسا میلہ ہے جو دنیا میں جانا نہیں جاتا، ہم صرف پروجیکٹ نہیں کر رہے. پسند کے لیے پوری دنیا سے، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، پسند کے لیے لوگ وہاں سے آتے ہیں. شنگور والے میلے کے لیے گوریاں، جرمن، فرینچ، انگلش امریکنز آتے ہیں. بلکہ اگر کیلاش کی بات کی جائے تو صرف کیلاش ہی میں چلے جائیں تو وہاں پر جو ان کا ایک ثقافتی لباس ہوتا ہے اور جو ان کا کلچرل ڈانس ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ہے. اور دیکھیں آپ کے جب تک یہ میلے ٹھیلے ہم نے آباد رکھے، آپ علاقائی میلے پہ اس علاقے کا سارا ڈائسپورا پورا سال پلان کرتا تھا کہ نوروز ہونا ہے، ہم نے پاکستان جانا. اچھا، محرم کی تقریبات ہونی ہے، اس کے لیے ہم نے پاکستان جانا ہے. ربیع الاول کی جو تقریب ہوگی اس کے لیے ہم نے پاکستان جانا ہے. جب علاقائی میلے ہوتے تھے، شاہ عبد اللطیف مٹائی کا میلہ ہے، پونے شاہ کا میلہ ہے، شاہ فرید کا میلہ ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے میلے نہیں تھے. ہم نے خود انہیں سکویز کر کے، ہم نے خود وہ بالکل جو ڈیفینسو پوائنٹ آف ویو سے ہم نے ان تقریبات کو
محدود کر کے رکھ دیا ہے. اگر آپ پاکستان ان تقریبات کی تھوڑی سی پروجیکشن کر لے تو یہ پاکستان بہت زیادہ دنیا کو اس کی طرف اٹریکٹ کر سکتا ہے. اور یہ ایسی فیسٹیوٹیز ہیں, مطلب یہ ٹھیک ہے کہ بسنت میں یہ تیز بھاری اور یہ چیزیں جو منفی ہیں ان کو اگر کنٹرول کر دیا جائے تو یہ ایک بڑا شاندار میلہ ہے. اور اسی طرح سے جیسے آپ کیلاش کا کہہ رہے ہیں, اب کیلاش کا کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے, لوگ محدود ہوتے جا رہے ہیں, اس کو بھی ہمیں پرزرو اور پروموٹ دونوں کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح شنپور کا میلہ ہے. بات یہ ہے کہ ہمارا ایک ایتھلیٹ جو ہے اس نے گولڈ میڈل لیا تو پوری دنیا میں پاکستان کی پروجیکشن ہو گئی ہے. 20 ہمارے بچے گولڈ میڈلز لے رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. ہمیں انہی فوٹیج پہ ان کی بھی پروجیکشن کرنی چاہیے. اور یہ کہ پاکستان کی ہر گیم کو, ہر جو روایتی کھیل ہے اس کو ہمیں ڈاکیومنٹ کرنا اور اسے پروموٹ کرنے کے لیے یہ ضرورت ہے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹس کو مارکیٹ کریں, ہم ان کی پروجیکشن کریں اور ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ پاکستان کی جو ثقافتی ورثہ ہے یہ دنیا میں اور کہیں نہیں پایا جاتا. اور یہ اتنی اس میں کنٹینیوٹی آپ کو نظر آئے گی. آج بھی میں دیکھتا ہوں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کہ CDA نے جو پہلے بچوں کے ڈھکن لگائے تھے, یہ جو لوہے کے بنے ہوئے تھے یا جو ٹائلس کے ڈیزائن تھے, اس پہ انڈس ویلی والے پل کی تصویر لگی ہوتی تھی. بات یہ ہے کہ ہم اگر اپنی اینٹیکوٹی آف کلچر, اینٹیکوٹی آف ہسٹری کو اون نہیں کریں گے تو بٹس اینڈ پیسز میں ہم تاریخ, تہذیب یا ثقافت کو سمجھ نہیں سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے جیسے ذکر کیا مختلف ثقافتوں کا کہ اب جیسے کیلاش کا کلچر ہے وہ کہیں نہ کہیں ختم ہوتا جا رہا ہے, لیکن یہ تمام کلچر ایسے ہیں KPK کے اگر آپ ڈریسنگ اسٹائل کو دیکھیں, کشمیر کے ڈریسنگ اسٹائل کو دیکھیں, ہر ایک صوبے کا ایک ڈریسنگ اسٹائل ہے, ایک اسٹیٹمنٹ ہے. اسی طرح وہاں کی ایک بولی ہے, وہاں کے لوگوں کا ایک مزاج ہے. کچھ پہاڑی لوگ ہیں تو کچھ دریائی لوگ ہیں تو کچھ ریگستانی لوگ ہیں تو کچھ جو ہے وہ دوسرے جگہوں کے لوگ ہیں. اب ان تمام لوگوں کے اندر جو یوتھ ہے, جو نوجوان نسل ہے, یا پھر عام لفظوں میں کہوں سمجھانے کے لیے لوگ جو جینزیز ہیں, ان کا کردار کیا ہو سکتا ہے ثقافت کو اس کی بقا کے لیے, اس کی پروموشن کے لیے, دنیا بھر میں پھر سے اس کو ایک اویئرنیس دینے کے لیے؟ جی, ایک تو یہ بڑی بات ہے کہ پاکستانی یوتھ نے پاکستانی ثقافت کو اور مختلف زبانوں کی اہمیت کو سمجھنا شروع کر دیا. ایک وقت وہ تھا, جی لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ یوتھ اس سے بالکل اگنورنٹ ہے, لیکن یوتھ میں یہ کانشیسنیس نوئنگلی یا ان نوئنگلی آ رہی ہے. لیکن کولونیل پیریڈ میں تو ایک یہ ڈیزائن ہو گیا تھا نا کہ جی آپ نے صرف انگریزی بولنی ہے تو آپ تہذیب یافتہ لگیں گے. آج آپ ینگ جو لوگ فنکار ہیں ان کو آپ دیکھیں, وہ دیکھیں شاہرخ خان خٹک کو وہ گا رہے ہیں, وہ کیا ہے کہ جو غنی خان ہے اسے گا رہے ہیں, سردار ٹکر علی کو وہ آئیڈیلائز کر رہے ہیں. اسی طرح سے مصطفی اکلی کو بلوچستان میں گایا جا رہا ہے, شاہ عبداللطیف بٹائی کو سندھ میں آن کیا جا رہا ہے, پنجاب میں بلے شاہ حسین کی شاعری کو آن کیا جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو مختلف جگہوں پہ کالجز آرٹ اور فن کے نام پہ بنے ہوئے ہیں, لیکن نیشنل کالج آف آرٹس یا پنجاب کالج آف آرٹس یا KP کالج آف آرٹس کالجز کو یہ ضرورت ہے کہ وہ ان فنکاروں کی حوصلہ افزائی کریں. اور یہ اب دیکھیں نا سوشل میڈیا کے دور میں یہ بچے اتنی تیزی سے وائرل ہو رہے ہیں کہ وہ ان کا ایک کا اگر وہ سردار غنی خان کا کوئی ایک غزل وہ ہٹ ہو جاتی ہے تو وہ پوری دنیا میں وائرل ہوتی ہے. اسی طرح سے بلے شاہ کا کلام گانے والے بچے یعنی وہ کہیں دیہات میں بیٹھ کے اس نے بغیر انسٹرومنٹس کے ووکل گا دیا تو وہ اگر وائرل ہو گیا تو وہ اسے لاکھوں روپے ملنے لگ گئے. بات یہ ہے کہ ہم ایک تو یہ ماڈرن میڈیا کے ساتھ انہیں سوئچ کریں. ہمارے جو آرٹس کالجز ہیں وہ صرف کولونیل ماسٹر کا آرٹ پڑھانے کی بجائے یہ لوگ فوک آرٹ پہ اور فوک شاعری پہ اس پہ ذرا توجہ دیں گے تو یہ ہماری اپنی جو تہذیب ہے وہ پرزرو بھی ہوتی ہے
परफॉर्म भी होती जाएगी और प्रमोट भी होती जाएगी। सही। अच्छा डॉक्टर साजिद, ये भी बताइए कि हमारे पाकिस्तान में जो म्यूजियम्स हैं वहाँ पर भी देखा गया है कि पाकिस्तान की कल्चरल रिप्रेजेंटेशन हुई है इन द फॉर्म ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट एंड पेंटिंग्स या इस तरह के हैंडीक्राफ्ट्स रखे हुए हैं। तो क्या हमारे पाकिस्तान में ये स्कूल्स में मेक श्योर किया जाता है कि बच्चों को वहाँ पर सालाना विजिट कराया जाए ताकि बच्चों में भी आगाही हो? और एक तो वो सेरेमोनियल विजिट्स होते हैं, लेकिन ये जो आप बात कर रही है ना दस्तकारियों की, और ये जो स्मॉल इंडस्ट्री है, स्मॉल इंटरप्राइज जो है, उस पे हमें तवज्जो देने की जरूरत है और इसको अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने की जरूरत है। यानी वो ये सिंधी अजरक जो है, सराइकी अजरक जो है, इसी तरह से कश्मीरी शॉल जो है, इसी तरह से पंजाब की जो कढ़ाई है, जो उससे जूते यहाँ पे बनते हैं, ये देखिए इतना से एक छोटी सी प्रोडक्ट होती है ना, उसे दुनिया ऐसे मार्केट करती है कि हर्ष नबी का एक बंदे ने बनाने वाला पूरी दुनिया में मार्केटिंग हो गई उसकी। हम उस मार्केटिंग मैकेनिज्म पे नहीं आ सकते, और जब हमारे पास इतने खूबसूरत प्रोडक्ट्स हैं, यानी आप सिर्फ ये मैं ज़ाती तौर पर यह समझता आज भी जूते भी अपने कारीगर के हाथ के बने हुए पहनना प्रेफर करता हूँ बजाय उसके प्रेफर करूँ। यानी हम अपने बनाए हुए जूते, हम अपने दर्जी के सिले हुए कपड़े क्यों नहीं पहन सके? हम क्यों सिर्फ इस ब्रांड कॉम्प्लेक्स में पड़े हुए हैं? हमारी असल ब्रांड हमारा वही है जो हमारा कारीगर बना रहे हैं, और जो बिजनेस बन रहा है, जो हमारे घरों में बैठ के बच्चियां बना रही। स्ट्रांगली एग्रीड। लेकिन डॉक्टर साजिद, आजकल के फास्ट दौर में लोग जो हैं वो इजी एक्सेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जो भी मतलब अब कोई भी कल्चरल चीज़ों की इतनी ज़्यादा हमने देखा नहीं है कि पुरानी रिवायात के मुताबिक ड्रेसिंग और उस तरह से आप पूरा ज्वेलरीज वगैरह जैसे पुराने ज़माने में हमने देखी। सिंध में ख़वातीन पूरे वाइट चूड़ियाँ पहनती थी पूरे हाथों में, थर की जो औरतें हैं ख़वातीन इस तरह। तो ये अब देखने ये सब चीज़ें मादूम होती जा रही हैं, अब नहीं नज़र आता इतना ज़्यादा ये लोग। कितना जुल्म है, ये कितना जुल्म है कि हम अमेरिकन ब्रांड मंगवा के पाकिस्तान में खरीदने को हम आसान समझ रहे हैं, और अपने जहाज में जो बैठ के उसे हम पहनना मुश्किल समझ रहे हैं। ये एक पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है जी, ये सिर्फ आपके ख्याल का फर्क है। यानी मेरे गांव में बैठा हुआ मोची जो बना रहा है उसका जूता पहनना मुझे मुश्किल है। डॉक्टर साहब एक सवाल और। आपने बड़ा प्यारा जो है वो अफीन टॉपिक छेड़ा है, टाइम ज़रा कम है, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे याद है हमारे बचपन के अंदर वी यूज्ड टू गो स्टील टाउन, जो स्टील मिल से आगे पूरी एक सोसाइटी बनी है स्टील टाउन, तो वहाँ पर हम देखते थे रशियन मार्केट है, यूरोपियन मार्केट है, और इसी तरह दूसरे जो टर्किश मार्केट है, बहुत सारी मार्केट्स वहाँ पर मौजूद है। इसी तरह अगर आप सदर में जाया करते थे आज से 20, 25 या 30 साल पहले, तो हम ये देखा करते थे कि जो फॉरेनर्स हैं वो बड़े आसानी से आते थे, घूमते थे। और मुझे अभी ये बताया जाता है जो मेरे क्लोथिंग ब्रांड के जो लोग हैं वो कह रहे हैं 30 साल पहले हमारे कस्टमर्स जो हैं वो कॉन्सुलेट जर्नल्स भी हुआ करते थे, उनकी फैमिलीज भी होती थी, वो जब भी ये तारिक रोड पर आते थे तो आर्ट क्राफ्ट की जो गैलरीज होती थी वो भरी रहती थी, लोग आते थे, सकाफती हाथ से बनी हुई चीज़ें खरीद कर लेकर जाते थे। व्हाट डू यू थिंक, आपका विजन इसके ऊपर क्या, आपके थॉट्स क्या हैं कि टूरिज्म किस हद तक प्रमोट होकर कल्चर को सपोर्ट कर सकता है और कल्चर को आगे जो है वो कैरियर का काम कर सकता है टूरिज्म? ये बड़ा ही अहम एलिमेंट है। मैं ये कहूँगा कि हमारे दोस्त हैं अक्सर मुफ्ती जी, वो लोग के डायरेक्टर भी रहे हैं, मुमताज मुफ्ती साहब के बेटे हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है। उन्होंने एक किताब लिखी है पाकिस्तानी सकाफत। ओके। और उसमें उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट लिखा है कि हम अपने देहात में तो वो जो अमेरिकन स्टाइल की टाई मंगवा के वहां से लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि जी अमेरिकन एम्बेसी में हमारे लोकल कारीगर को बुला के वो कहते हैं लकड़ी की छत बनाओ जिसमें शीशा लगा हुआ हो, जो भी पहले तक हमारे आम घरों में देहात में वो लगा होता था। हमने अपने मिस्त्री को डिसऑन कर दिया और हम वो बाहर के चक्कर में, पहली बात तो बिलाल साहब ये है कि फॉरेनर को तो हम अट्रैक्ट तब कर सकेंगे ना जब हमने खुद अपना प्रोडक्ट पहना हो। यस एग्रीड। जब मैं खुद फॉरेन प्रोडक्ट पहन के बैठा हूँगा तो मैं फॉरेनर को कैसे बता सकूंगा कि यहाँ की खास शर्ट क्या है, यहाँ की खास टोपी क्या होती है, यहाँ की
धोती जिसे कहते हैं, यहाँ की टर्बन क्या थी, यहाँ के जो है वो हाथ से बनाता है। हमारा कारीगर तो आज भी बैठा बना रहा है जी, लेकिन उस बेचारे को हमारे बच्चियां जो है वो घरों में बैठ के ये चादरें बनाती हैं, जब उन्हें उजरत ही मिलेगी। बल्कि डॉक्टर साहब आपको याद होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि ये जो हमारा ट्रक आर्ट है, ये जो खुद ये चीजें प्रमोट करने की जरूरत है। और देखें, आप मीडिया के लोग हैं, ट्रेंड सेटर्स, आप जब वो पहन के बैठे होंगे ना तो लाखों लोग आपको फॉलो करते हुए ये कर देंगे। और मैं ये बताऊं, पाकिस्तान के साथ ना असल दोस्ती यही है कि आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को आप अपने बड़ा जज्बाती हो गया टॉपिक। और डॉक्टर साहब आपको याद होगा कि ट्रक आर्ट की अगर बात करें तो मुझे याद पड़ता है कि हमने कहीं ना कहीं एक प्राइज जीता था। आज से 3-4 साल पहले खबरें पढ़े थे हम, ट्रक आर्ट ने हमारा कहीं यूरोप के अंदर जाके बड़ा फेमस हुई थी वो बस हमारी, बल्कि वहां पर भी ट्रक, हमारे ट्रक आर्ट पे एक ट्रक वहां पर चलाई गई थी और पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट किया था। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैडम उसी की अगर हम खुद अपना प्रोडक्ट्स को जब तक फोन नहीं करेंगे ना, कोई हमारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू उस तरह से रह नहीं सकती। और हम कहने की हद तक तो वो करते रहेंगे लेकिन असल में वो हो नहीं सकेगा। बिल्कुल। और बल्कि अगर खानों की बात की जाए तो पाकिस्तान के जो खाने हैं, सोहन हलवा हो गया, मुल्तान की शान हो गया, मुंह में पानी आ जाएगा। और इसी तरह हर सूबे से रिलेटेड कोई ना कोई उनकी स्पेशलिटी मौजूद है खानों के। मुझे तो चपली कबाब याद आ रहे हैं। एग्जैक्टली, और पेशावर के चपली कबाब हो गए। तो ये भी जो बाहर ममालिक है वहाँ पर हमारी ये रिवायात बहुत ज्यादा, ये रिवायती खाने बहुत मशहूर हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। आप गोरे कौन से भले खिलाएंगे तो वो ज्यादा महसूस होगा कि बजाय आप उसमें जाके कहें कि चले यार श्रीलंका में चल के टर्की खाते हैं या हम चाइनीज चल के खा लेते हैं। चाइनीज के लिए तो वो अट्रैक्शन नहीं होगी। चाइनीज दोस्त तब तो खुश होंगे जब आप उन्हें कहेंगे आओ यार गोलगप्पे खाओ। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा कि जिस खूबसूरती से आपने इस पूरे टॉपिक को लेकर चले हैं और पाकिस्तानी अवाम के अंदर जज्बा भी आपने उजागर कर दिया और अहमियत भी बता दी सखावत की। डॉक्टर साजिद अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी काबिल शख्सियत हैं। इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि कल का दिन जो आज़ादी का आने वाला है, इस आज़ादी के दिन के ऊपर जो है वो अब कुछ ही घंटे रह गए आज़ाद होने में। वैसे हम एक आज़ाद रियासत हैं, एक आज़ाद शहरी हैं, आज़ाद पाकिस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ही घंटे रह चुके हैं उस याद को ताज़ा करने में जब हम आज़ाद हुए थे, जब रेडियो पाकिस्तान लाहौर से आवाज़ लगाई गई थी कि ये रेडियो पाकिस्तान है और आप सबको पाकिस्तान मुबारक हो। हम भी कोशिश करेंगे कि इस मुबारकबाद को कल सेलिब्रेट कर लें। बिल्कुल। और हम आज़ाद फ़िज़ा में जो सांस ले रहे हैं वो सब हमारे पाकिस्तान में जो हमारी पाक अफ़वाज है उनकी मरहून मिन्नत है, क्योंकि जो हमने जो मार्का हक़ जीता है, जो बुनियानुल मरसूस में हमने कामयाबी हासिल की, वो एक दफ़ा हमें फिर से हमारी आज़ाद वतन में सांस लेने की याद दिलाती है कि हमने किस तरह से एक दफ़ा हमने हिंदुस्तान से आज़ादी हासिल की तो दूसरी दफ़ा हमने फिर भारत को शिकस्त देकर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान का नाम सरफखर से बुलंद कर दिया। ऐसे ये वक्त खत्म हो चुका है। कल कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा सा कुछ आप लोग के लिए लेकर आए, क्योंकि 14 अगस्त है, आज़ादी का दिन है, आज़ादी की तारीख है। और ये भी हो सकता है कि भाई एक रिवायत, एक रीत रही कि हम 14 अगस्त के दिन जाते हैं मज़ार अक़ाइद पे फातह ख़्वानी के लिए, तो हो सकता है वो कुछ मनाज़िर भी आपको दिखा दें। बहरहाल पूरी टीम का इस वक्त जो कि बेहतरीन तरीके से काम करती है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि टीम ने जिस तरह से काम किया है, इसके साथ साथ 1 साल का ये जो है वो वक्फा जो वक्त था वो कंप्लीट हो चुका है। हमारी एनटीएन टीम जो हमारा ये चैनल है उसको 1 साल मुकम्मल हो गया है। उसके लिए हम बर्थडे भी उसकी सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पर भी बहुत सारी आज़ादी के साथ साथ और हमारे इदारे की भी सेलिब्रेशन जारी रहेंगी। केक कटिंग सेरेमनी भी होगी और 1 साल मुकम्मल होगी। 1 साल का वक्त जैसे गुजरा है ना, वो हम जानते हैं जितनी मेहनत की है। अब आप तो हमें देखते हैं ना, बिहाइंड द कैमरा कैमरामैन हैं, पैरेलल कंट्रोल रूम है, मास्टर कंट्रोल रूम है, डेस्क इंचार्ज हैं, डेस्क के लोग हैं, एडिटर्स हैं, इवन स्वीपर्स हैं, ऑफिस बॉयज़ हैं, ड्राइवर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं। हमने बहुत तंदुही और जानी से काम किया है। और हम लोग तो सुबह रेगुलर जिस तरह से आकर यहाँ पर से मॉर्निंग से हम एक तरह से आगाज करते हैं खबरों का और मॉर्निंग शो से पहला जो है वो शो होता है, सुबह खिड़की खोलते हैं दरवाजा ना, आप लोगों तक के हम खबर पहुँचाते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। तो इसी तरह हम हमारी सोशल मीडिया टीम भी तो है ना, सोशल मीडिया पे भी तो आप लोग हमें देखते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान में।
تو وہ ان کا بھی بڑا شکریہ بھائی. اور بس پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. تمام لوگوں کی جانب سے جو اس وقت ٹیم کا حصہ ہیں, بڑی محنت سے کام کر رہے ہوتے ہیں میری خوبصورت سی کو ہوسٹ کے ساتھ, اور بڑے انٹلیکچوئل جو گیسٹ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ان تمام لوگوں کی جانب سے پروگرام کا وقت ختم. اب تک کے لیے اجازت دیجیے, کل پھر حاضر ہوں گے.